मिस महंगाई आपको पता है ये पुराने वक्तों में कितने खुश थे। ये पुराने वक्तों में ये क्या 1806 में पैदा हुआ? आप जिससे इश्क करती थी वो था। ये सस्ता था। एक बंदा कमाने वाला होता था और 20-20 कुंबा खाने वाला होता मुझे बहुत बुरी बात लगती थी ये। था। आपने उनको ज़हनी मफलूज कर दिया। दूसरों को देख के अपना मुंह लाल ना करो। मरना असी है, असी गरीब हाँ, असी मजबूर हाँ, असी लाचार हाँ। और टुर जा साडे कोल इत्थों मंगाई है, टुर जा और अमरीका टुर जा। अपनी ख्वाहिशात ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ख्वाहिशात ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਮਾਫੀਆ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। अल्लाह करे, अल्लाह करे। जो लोग आपसे तंग हैं उन्होंने आपकी तरफ कमर कर ली है। हाय, इनकी कमर तोड़ दूंगी मैं। वो पंजाबी च कहते हैं कंड कर ली ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੋਂ तो इन्होंने कहना कंड छिली गई। अम्मी मंगाई साडी जान छड़ दे। नो नो बेटा, कुछ नहीं होता। मेरे से रिश्तेदारी ना करो वरना तुम इस जैकेट से भी जाओगे। हाँ, जो लोग आपसे तंग हैं उन्होंने आपकी तरफ कमर कर ली है। हाय, इनकी कमर तोड़ दूंगी मैं। वो पंजाबी च कहते हैं कंड कर ली ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੋਂ तो इन्होंने कहना कंड छिली गई। सजना सजना आपको शर्म नहीं आनी सजना। ना, आपने बाज नहीं आना सजना। बिल्कुल नहीं आना। मैं इनकी कमर भी तोड़ दूंगी। कौन कुड़े से पहले आ गया? देखो जरा, ये बिल से बिल बिला उठे हैं। ये अवाम है इनसे जी जी जी, ये अवाम खुद क्यों अपनी लिमिट्स को क्रॉस करती है? क्या लिमिट क्रॉस की है? क्या उनका दिल नहीं करता कि वो अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं? मैं तानू की दसना, बताओ बताओ। नहीं दिल करता उनका? दिल करता है तो तानू अज दी गल दस, दसो दसो अज दी गल दसो दस दसो। तेरे हाल तो मैं अज दी गल दसना जी। मैं गया वा लंडे दे विच, मैं उत्थों जनाब एक जैकेट लई जे। ए लंडे तो ली थी ਇਹ ਲੰਡੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਲਈ ਹੈ। उत्थे भी बहुत महंगाई है। जी, जी, ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 350 ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਦੇਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। और ए जरूरत भी है। ਕੀ ਕਰੀਏ? Zip- ਇੰਨੀ zip- ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। जिप को क्या करना है इसने? इसके पास कौन सा पैसे हैं? ये तो जरूरत है मिस महंगाई। सर्दी आ रही है, वो सर्दी में ठठर जाएंगे, बुखार चढ़ जाएगा, वो क्या पहने? ओहो उस्मान, तुम भी ना पागल हो गए हो। ये तो हो ही गए हैं पागल। आपने कर दिया पागल। नो वे, ये क्यों बाहर निकलते हैं सर्दी में? ਅੰਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। नो नो बेटा, कुछ नहीं होता। मेरे से रिश्तेदारी ना करो वरना तुम इस जैकेट से भी जाओगे। हाँ, आपने उनको ज़हनी मफलूज कर दिया। दूसरों को देख के अपना मुंह लाल ना करो। दिल नहीं करता कि यार किसी के दिल बच्चे दिल का क्या है? दिल का क्या करें साहिब? आपका दिल वजीर आजम बनने को करेगा तो क्या आप बन जाएंगे? हर किसी पे मरते हैं। जी, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। देखो ना, बच्चों जैसी बात कर रहा है। महंगाई का कंट्रोल? अरे महंगाई कब कंट्रोल होती है? आपकी किसी बात का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ केड़ी ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਡੰਡਾ। वो भी तो नहीं पैना हाँ जी, क्योंकि तुसी अपनी आसाइशां बहुत बता रही थी। ये बात है। आपको मेरी बात बड़ी अच्छी लगी है। जी, आसाइशें कम करें। अपनी अपनी लग्जरी और लाडलापन जो बन गया ना आवाम में, हाँ। कि किस्तों पे गाड़ी ले लेनी है। भाई जितने पैसे हैं उतनी ले लो। हम्म। आप ना लो नई गाड़ी, आप पुरानी में आओ जाओ। जरूर बर्डन डालना है अपने ऊपर। तो यार पेट्रोल के बगैर तो गाड़ी नहीं चली, चाहे वो पुरानी है नहीं है, बताएं ना, वो भी तो महंगा है। तो अपना अब क्यों लेनी फिर गाड़ी? बिजली का मीटर जो है वापडा वाले लगा के जाते हैं। उतरवा दो, लाल टाइम पर आ जाओ। हाँ यार कमाल हो गई यार, ये कोई लॉजिक नहीं है मिस महंगाई। ਅਸੀਂ 1975 ਚ ਆ गए। मिस महंगाई आपको पता है ये पुराने वक्तों में कितने खुश थे। ये पुराने वक्तों में ये क्या 1806 में पैदा हुआ? आप जिससे इश्क करती थी वो था। ये सस्ता था। सस्ता था, उसका जमाना था। जी ये देखो खुशहाली थी, जी हर घर का राशन था। जी, एक बंदा कमाने वाला होता था और 20-20 कुंबा खाने वाला होता था। मुझे बहुत बुरी बात लगती थी ये।
एक बंदा कमा रहा है और 20 लोग खा रहे हैं। और आज 20 कमाने वाले हैं घर का, फिर भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ये बात है, मैंने हर बंदे को काम पे लगा दिया, मेहनत करने पे मजबूर कर दिया। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਆ। ਓਏ ਟੁਰ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਟੁਰ ਜਾ ਓਏ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਰ ਜਾ ਓਏ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਣੀ ਹਵਾਈਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈਸ਼ਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਫੀਆ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। अल्लाह करे, अल्लाह करे। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। आपको भी 2 सुटने वाली है। ਉਹ ਕਿਸ तरह? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ। ठा ठा ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जी, ਤੁਹਾਡਾ ब्लैकमेल नहीं होते ये बेसब्रे हैं। कहाँ पे लिखा है कि आपने सुबह नाश्ता जो है वो बाहर से करना है? हाँ, घर पे बिल्कुल जो ऐसे ही। पका हुआ है वो खाएं। पुराने दौर के लोग थे, वो रात की रोटी को खाना फख्र समझते थे। बिल्कुल ऐसे। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦੇ। उनको आदत डालें। आप भी किसी के बच्चे थे, ਉਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੀ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲ। ਖਾਂਦੇ ਸੋ। ਉਦੋਂ ਜੀ। ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बहाना इस कौम ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਈਏ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾ 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 में ਮਹਿੰਗਾ, मिस महंगाई। जी हर चीज पे महंगी। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, मैं आपके साथ। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं तो अपनी जगह पे हूँ। आपको किसी से डर नहीं लगता? ओहो, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। जी। चलो मुझे जवाब दें। जी, डी। वो डर के आगे। ड्यू रहा आपकी तरफ। हाँ, वो मुझे डर लगता है बजट पे। बजट से डर लगता है। हाँ, उसमें मुझे कुछ चीजें सस्ती ना कर दें। ओहो, ये है बात मजे की। बजट से डर लगता है आपको? जी, आवाम से डर नहीं लगता साहेब, बजट से डर लगता है। वाह वाह। लेकिन शुक्र है बजट में भी मुझे ही याद रखा जाता है। शुक्र है बजट में फिर भी मुझे याद रखा जाता है। यानी कि आप इतनी ताकतवर हैं। जी, इतनी ताकतवर है ना कि ताकतवर नहीं, क्या है? मैं जरूरत हूं हर बंदे की, हर उस बंदे की मैं जरूरत हूं जिसको है हवस, लालच, तमा, जिसको लगता है कि मैंने सारा कुछ साथ लेके जाना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇ? ਨਾ ਪੜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਵੇਖੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ कि ये बात है। देखो एक का मुंह लाल देखकर दूसरा अपना थप्पड़ों से करने के लिए तैयार है। अच्छा मिस महंगाई, जब आप प्रोग्राम शुरू किया मुझे आपसे बहुत ज्यादा नफरत थी, जी, लेकिन आपकी कुछ बातों में वाकई सच्चाई है। देखें उस्मान उस्मान किफायत शारी इस जे खाओ कौम में तो से- तुसी होदे उस्मान। काश एंकर है ना मैं। ये महंगा होता, ये सस्ता, मुझे अब महंगे से इश्क है, ये महंगा होता तो फिर ये मेरा खामद होता। मौजूदा हुकूमत का दावा है कि डबल फिगर से वो आपको सिंगल फिगर में ले आई है। वाह, डबल सिंगल डबल, ये वनडे मैच हो रहा है। अच्छा आपने यार, वाह, यार T20 आपने ये भी बात जो है लाफ्टर में डाल दी है। देखें, डबल फिगर से सिंगल फिगर, सिंगल फिगर से डबल फिगर, ये जो होता है ना डबल विकेट मैच, सिंगल विकेट मैच, ये होता रहेगा। मैं वो हूं जो विकेट के दोनों तरफ खेल। अच्छा, जी, और आपको खिलाने वाला भी कोई है? बहुत बहुत भरे पड़े हैं। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੀਨੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। हाँ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ सिर्फ 1 से 3-4 दिन, 1 से 3-4 दिन। हाँ, ये अवाम अगर महंगी चीजों को इस्तेमाल करने पर बाइकाट कर देना, ठीक ਉਹ है। ਮਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਨਾ। ये बात है इनकी। ਕੀ ਕਰੀਏ? सब्र नहीं है, मतलब 3 दिन ये अगर चीनी नहीं खाएंगे तो मुझे बताओ क्या होगा, कौन सी आफत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, कंट्रोल करें अपने। ਸ਼ੁਕਰ ਲਾ ਹੁੰਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ये देखें, ये ऑप्शन सोल्यूशन ऑल्टरनेट ढूंढते हैं ये, ऑल्टरनेट ढूंढते और हैं। वो आप खुश होती हैं। और ऑल्टरनेट ये अपनी सोर्स ऑफ इनकम में नहीं ढूंढते।
سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ عروج پہ ہوتے ہیں ان دنوں میں؟ جب میڈیسنز مہنگی ہوتی ہیں اوئے ہوئے اس وقت مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جی، کہ چلے صحت مند آدمی تو مہنگائی کا مقابلہ کر لے گا، بیمار آدمی کیسے کرے گا؟ اس وقت مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. یعنی کہ جان بچانے والی ادویات جب مہنگی ہوتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جی، آپ نے عوام کی چیخیں نکلواتی ہیں. میں نے نہیں نکلوائیں. دیکھیں بدنام آپ ہیں. بدنام ایک لفظ ہے، وہ ہے مہنگائی. تو وہ آپ ہیں نا. ہاں، آپ بدنام ہیں. میں تو ਡਰਟੀ ਪਿਕਚਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਵੇ. آپ یعنی کہ فرنٹ مین ہیں. ਹਾਂਜੀ نو فرنٹ مین نہیں، فرنٹ وومین. آپ نے کبھی ان کو ریکویسٹ کی ہو چل ہے نا مہنگی کرو اوہو کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ ٹیبل ٹاک تو ہوتی ہوگی آپ کی. ٹیبل ٹاک کیا ہوتی؟ میری آواز سنتا ہی کوئی نہیں. آپ کی آواز کوئی نہیں سنتا. نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں ہوں ہر جگہ پر. آپ نظر آ رہی ہیں. نہیں، یہ آپ کے شو میں نظر آ رہی ਇਹ ہوں. ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ. ہاں جی، یہ دیکھیں انہیں بل کی صورت میں میں نظر آتی ہوں. آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اسکول فیسوں کی صورت میں آپ میں نظر نظر آتی ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کو ٹرانسپورٹیشن میں میں نظر آتی ہوں. پیٹرول پیٹرول میں آپ میں، ان کو آٹے میں، چینی میں، دالوں دالوں میں، سبزیوں میں، ہر جگہ پہ میں نظر فروٹس. آتی ہوں. فروٹس تو خیر اب پہنچ سے ہی دور ہو گئے ان کی. اور ایک اور چیز جو ہے وہ جو اس موسم میں کھانے والی ہیں وہ بھی آپ نے ان سے دور کر دی. وہ کیا ہے جو اس موسم میں کھاتے ہیں؟ ڈرائی فروٹس. دیکھیں نا، خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. آپ کا میرا نہیں. ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ کس نے کہا ہے کہ چلغوزے کھانا بہت ضروری ہے سردیوں میں؟ کیوں نہیں ضروری؟ یار ایک سال آپ نہ کھائیں جی تو یہ ان کا سٹاک خراب ہو جائے گا. کس نے کہا ہے چلو وہ 10,000 روپے کلو ہونا چاہیے؟ یہ آپ لوگوں کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائی بے معنی ہوگی. اس مہنگائی میں نے بڑی کوشش دنیا کی. میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتی ہیں. اور پاکستان میں جب بھی کوئی دن تہوار آتا ہے اور جی. آپ عروج پہ ہوتی ہیں. عروج پہ میں نہیں ہوتی. ہر بندہ ضد بضد ہر چیز کو ڈبل ٹرپل خریدنا چاہ رہا ہوتا ہے. پیٹرول مہنگا ہونے لگتا ہے بالکل. تو لوگ لمبی لمبی قطاریں لگوا کے کہتے ہیں بڑے فخر سے، لو تمہارے بھائی نے تو ٹینک فل کروا لیا. ارے بے وقوف، وہ ٹینک کتنے دن چلا لو گے؟ ہاں 2 دن 4 اگر مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول 3 دن 3 دن آپ نہ پیٹرول ڈلوائیں سٹاپ تو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ ڈاؤن ہوئے گا. بجلی آپ 3 دن نہ استعمال کریں، بند کر دیں. بالکل. ان سے کہیں کہ بھئی اپنے میٹر اتار کے لے جائیں. یا ایکسٹرا لائٹس آپ جو ہر کمرے میں بچہ بیٹھا ہوا ہے موبائل یوز کر رہا ہے، ہر کمرے میں ٹی وی ہے، ہر کمرے میں اے سی ہے، لگژری لائف گزار رہے ہیں. ہاں تو لگژری تو پھر آپ کو پتہ ہے نا مہنگی ہوتی ہے. جو قسم پرسی کی زندگی گزارے ان کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ ان کے بارے میں تو کہا ہے جب میڈیسن مہنگی ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. فروٹس مہنگے ہوتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں کھا سکتا. جب کسی کا پڑھا لکھا بچہ پڑھنا چاہے، انٹیلیجنٹ بچہ اسکول نہ جائے فیس کی وجہ سے، تو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ دکھ ہوتا ہے. جب آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اتنی مائنس کی سردی میں میاں بیوی اور بچے آگے موٹر سائیکل اٹھا کے ٹھنڈ میں ٹھٹرتے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی گاڑی ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو یہ تو آپ کے حکمرانوں کو چاہیے نا، اور آپ کے حکمرانوں کا دھیان بھی اس وقت جائے گا کب؟ جب آپ کی عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلے. کب نکلیں گے؟ یہ عوام باہر نکلتی نہیں. لوگوں کو لگتا ہے یہ بڑے ریلیکسڈ ہے، یہ بڑے کمفرٹ زون میں ہے. اگر یہ باہر نہیں نکلیں گے ان کو اپنی تکلیفیں دشواریاں نہیں بتائیں گے. مس مہنگائی یہ جس کو بھی اپنا مسیحا سمجھتے ہیں وہ اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. ان کی آواز کوئی نہیں پہنچا رہا ہوتا، نہ سن رہا ہوتا ہے. بس ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ. اسی چیز کا آپ فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں. نو، میں فائدہ نہیں اٹھاتی. آپ کا تو خواب تھا نا، میں نے سستے کو ہرانا ہے، میں نے سبسڈی ختم کرنی ہے. کیا یاد کروا دیا تم نے سستا. آپ نے ٹھان لیا نا اس سے. میرا سستا کہاں گیا، میری سیل کہاں گئی، میری سبسڈی کہاں گئی. ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੋ ਮਰ ਜਾਏ. ہائے، آپ ان کی بات پہ غور کریں گے؟ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹے، جو ضروریات تھے صرف انہیں پورا. بہت شاندار میسج دیا باجی مہنگائی کا آپ نے. ایکسکیوز می، باجی مہنگائی نہیں، مس مہنگائی. مس مہنگائی کا پیغام بہت شاندار کلیئر میسج تھا کہ پبلک اپنی آسائشیں، اپنی خواہشات کنٹرول کر لے. وہ کہتے ان کا کہنا ہے کہ 3 دن کنٹرول کر لے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیب، یہ فروٹ، یہ ڈبل روٹی، یہ انڈے، یہ دودھ، یہ اشیاء خود دونوں، کوئی بھی چیز ایوری تھنگ کوئی بھی مہنگی ہے، 3 دن کا بائیکاٹ کر دیں.
میں ٹاؤں کر کے نیچے گر جاؤں گی، یہی کہا آپ نے؟ یس انہوں نے میری بات کے ساتھ ایگری کیا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کیوں؟ نہیں تو پھر آپ چیختے رہیں گے، آپ روتے رہیں گے، آپ زبان زد عام ہوگا، بڑی مہنگائی بڑی مہنگائی بڑی مہنگائی، انہیں مہنگائی کرتی انہیں مہنگائی کرتی، مہنگائی ہم نے کی، میں شامل ہوں اس میں، مجھے بھی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ نہیں تو مس مہنگائی جو ہے وہ دن بدن مشہور ہوتی جائے گی، سپر سٹار بنتی جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ باتیں اس پہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ کر کے دیکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیے گا یقیناً یہ مس مہنگائی صحیح کہا میں نے؟ جی یہ مس مہنگائی جو ہیں یہ آپ کو مشورہ دے رہی ہیں کہ میرا بائیکاٹ کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا نقل بازیاں اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے منفرد کردار کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ نیا سال چڑھ گیا، نئے سال میں اس فارمولے پہ عمل کریں اور ٹھان لے کہ 2026 میں ہم نے عوام نے مل کے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا ہے، اپنے بچوں کو روکنا ہے، ان کو سمجھانا ہے بڑے اچھے بڑے پولائٹ طریقے سے، تاکہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں اور مہنگائی اسٹیڈیم سے باہر بھیج سکیں۔ اپنے والدین کی عزت کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں، ان کی خدمت ان کا احترام لازمی کیا کریں۔ بن لو لکھ لو کہ اسی کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔